चला बालमित्रांनो, आज आपण 1 ते 100 अंक वाचन शिकूयात. तुम्हीही माझ्या पाठीमागे म्हणा. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 एकावर 0 10 एकावर 0 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 दोनावर 0 20 दोनावर 0 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 तीनावर 0 30 तीनावर 0 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 चारावर 0 40 चारावर 0 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 पाचावर 0 50 पाचावर 0 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 6वर 0 60 6वर 0 60 61 61 62 62 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67
68 68 69 69 7 0 70 7 0 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 18 0 80 18 0 80 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 9 0 90 9 0 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 10 0 100 10 0 100 धन्यवाद.